প্রতিটি অলিগলি শিল্পাঞ্চলের সর্বত্র আমরা আছি সত্যের মুখোমুখি। শিল্পাঞ্চলের সেরা খবর, সেরা তথ্য, সেরা বিশ্লেষণ। ইন্দাস নিউজ, সত্যের পাশে, সময়ের সাথে। নমস্কার, শিল্পাঞ্চলের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ খবর নিয়ে শুরু করছি আজকের ইন্দাস নিউজ, সত্যের পাশে, সময়ের সাথে। সঙ্গে আমি রুমকি। চলে যাবো সরাসরি বিস্তারিত খবরে। বুধবার শিল্পাঞ্চলের বিভিন্ন জায়গায় হুল দিবস উদযাপিত হলো। এদিন জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে ঘাগরপুরী মন্দিরের নিকটবর্তী স্থানে উদযাপিত হলো হুল দিবস। এদিন এই উদ্বোধন করলেন রাজ্যের আইন ও পূর্তমন্ত্রী মলয় ঘটক, ডিএম বিভু গোয়েল, পুলিশ কমিশনার অজয় কুমার ঠাকুর, চেয়ারপারসন অমরনাথ চ্যাটার্জি, অভিজিৎ ঘটক সহ বিভিন্ন বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। এবং প্রত্যেককে পশ্চিমবঙ্গ সরকার এবং পশ্চিম বর্ধমান এর উদ্যোগে আজ বাংলাপাড়া ফুটবল ময়দানে আমরা 166 বছর আগের সঙ্গে বিদ্রোহকে, এই ঐতিহাসিক দিবসকে স্মরণ করার জন্য পর আমাদের প্রত্যেক বিশিষ্ট অতিথি তারা সকলে মিলিত হয়ে বঙ্গ সরকার শ্রী মলয় ঘটক উপস্থিত আছেন, মাননীয় পুলিশ কমিশনার, মাননীয় জেলা শাসক, মাননীয় অতিরিক্ত জেলা শাসক, মাননীয় প্রশাসক আসানসোল পৌর নিগম, মাননীয় বিধায়ক যেমন রয়েছেন, তাদের সকলের উপস্থিতিতে তারা সকলে মিলিত হয়ে প্রদীপ প্রজ্বলন করে এই অনুষ্ঠানের সবাই মিলে একবার ধরে দিন না স্যার। ठीक है, रुकिए ना, डीए धर रहा हाँ একটা ধরে নেবা আবার লাস্টে ওই ছবির সাথে নেওয়ার জন্য প্রস্তুত। হ্যাঁ একটু হাত ছড়াবে হ্যাঁ। উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করবেন পশ্চিম বর্ধমান জেলার লোকশিল্পীবৃন্দ। আমি তাদের প্রত্যেককে অনুরোধ করব আমরা বরণ করে নেব মাননীয় বিধায়ক জামুরিয়া বিধানসভা শ্রী হরিরাম সিংকে। আমরা বরণ করে নেব মাননীয় অতিরিক্ত শ্রী শুভেন্দু বসুকে। আমরা বরণ করে নেব মাননীয় মহকুমা শাসক আসানসোল সদর শ্রী অভিজ্ঞান পাঁজাকে। আমরা বরণ করে নেব শ্রীমতী মালবিকা খাটুয়া, ডব্লিউবিসিএস এক্সিকিউটিভ, উপশাসক এবং উপসমাহর্তা। আমরা তাকে বরণ করে নেব। এবং সংবর্ধনা অনুষ্ঠান হয়ে গেলে পর আমাদের যে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান তার একেবারে শেষ পর্বে ধন্যবাদ জ্ঞাপন বক্তব্য রাখবেন মাননীয় অতিরিক্ত জেলা শাসক জেলা পরিষদ শ্রী শুভেন্দু বসু, ডব্লিউবিসিএস এক্সিকিউটিভ। তিনি ধন্যবাদ জ্ঞাপন বক্তব্য রাখবেন। সাল থেকে পালন করে আসছে এবং খালি করানো এই হুলদির যারা মূল নায়ক সেই কানু এবং সিধু, তাদেরকে সম্মান জানিয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকার ইতিমধ্যেই পুরুলিয়াতে একটি বিশ্ববিদ্যালয় আপনারা জানেন স্থাপন করেছে। পুরুলিয়া ইউনিভার্সিটির নাম কানু সিধু বিশ্ববিদ্যালয়। আপনাদেরই পাশে দেখুন একটা বাস স্ট্যান্ড হয়েছে, সরকারি বাস স্ট্যান্ড। সেই বাসটাও এবং সেখানে তাদের মূর্তি বসানো হয়েছে এবং 2011 সাল থেকে এই সমাজের জন্য মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একের পর এক প্রকল্প তিনি করে দিয়েছেন। আজকে
বিনা পয়সায় রেশন থেকে শুরু করে 5 লাখ টাকার স্বাস্থ্যসাথী কার্ডের থেকে শুরু করে তিনি আরো একটি জিনিস প্রকল্প ঘোষণা করেছেন, লক্ষ্মীর ভাড়ার। অর্থাৎ আপনাদের পরিবারের একজন সদস্য মহিলা যারা আগামী দিনে প্রতি মাসে 1000 টাকা করে পেনশন পাবেন, আপনাদের লক্ষ্মীর ভাড়ার যাতে শূন্য না হয়, খালি না হয়, আমাদের নেত্রী এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সেটাও করে দিয়েছেন। আদিবাসীদের যে মূল লড়াই, জমি, মাটি, জল, জঙ্গল, পাহাড়, সেই লড়াই এর স্বীকৃতি এই রাজ্য সরকার দিয়েছে এবং আদিবাসীদের সমস্ত জমি যাতে বিক্রি কিনে না নেয় সেই ব্যাপারে কঠোর পদক্ষেপ এই রাজ্য সরকার সব সময় করছে এবং করে যাচ্ছে। একটু আগেই সিপি সাহেব বললেন যে এই অঞ্চলে অনেক জমি মাফিয়া, তারা দেখছি নানা রকম ঝান্ডা উড়িয়ে জমিতে দাগ কাটছেন, কিন্তু এর মধ্যে যদি কোনো আদিবাসীদের জমি থাকে তাহলে আগামীকাল তিনি ক্যাম্প এখানে করবেন, আপনারা নিশ্চয়ই সেখানে কাগজপত্র নিয়ে দেখা করবেন, সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থা নেওয়া হবে, আপনাদেরকে আরো বলি যে আপনাদের যে কটা দাবি ছিল, আমি অনেক সময় আপনাদের পাড়ায় পাড়ায় ঘুরেছি, যেখানেই বলেছেন মাঝি থান, জহর থান, আমাদের এই সরকার বা আমরা নিজস্ব উদ্যোগে আজকে আমাদের এই এলাকায় যে 34টা 38টা পাড়া আছে, প্রত্যেক পাড়াতে মাঝি থান, জহর থান যাতে হয় সেগুলো আমরা করেছি এবং করছি। এছাড়াও যে দাবিগুলো ছিল, যেমন এই পাড়াতেই ছিল, আমি যখন এসেছিলাম বলেছিলাম একটা ড্রেন করে দিতে হবে। আমি যখন রাস্তা দিয়ে ঢুকছিলাম দেখলাম ড্রেনটা শেষ হয়ে গেছে, কমপ্লিট হয়ে গেছে। আপনাদের যে দাবি ছিল সেই দাবি পূরণ হয়ে গেছে। তো এই ধরনের আরও যে সমস্ত কাজ আপনাদের এখনো বাকি আছে, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সবসময়, এই সরকার সবসময় আপনাদের সঙ্গে আছে এবং আপনারা যেটাই বলবেন ন্যায্য দাবি, সেই দাবি যাতে আজকে নতুন করে আন্দোলনের কথা ভাবা উচিত। সারা ভারতবর্ষে যে পরিস্থিতি এবং পরিবেশের মধ্যেখান দিয়ে জনজীবন পরিচালিত হচ্ছে, সেখানে বিদ্রোহের প্রয়োজন রয়েছে। আর এই সাঁওতাল বিদ্রোহ 1855 সালে, যেদিন সুদূর বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, দেওঘর, দুমকা, ভাগলপুর অঞ্চল নিয়ে গঠিত সাঁওতাল পরগনা নামে যে জায়গাটি ছিল, সেই জায়গা থেকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে, নীলকর চাষিদের বিরুদ্ধে অত্যাচারে, এবং কিছুক্ষণ আগে যেটা বলা হচ্ছিল যে সেই সময় যারা বড়লাট আসতেন তারা বিভিন্ন রকমভাবে সিদ্ধান্ত নিয়ে তাদের যেটা ইচ্ছা, সেই ইচ্ছাকে পশ্চিমবঙ্গ সহ ভারতবর্ষে কিভাবে প্রতিষ্ঠিত করা যায় এবং তারা তাদের ইচ্ছাকে উপভোগ করবে, তার বিরুদ্ধে সেদিন গর্জে উঠেছিলেন সিধু, কানু, এই সমস্ত শ্রদ্ধেয় মানুষজন, নেতৃবৃন্দজন। তারা সেদিন তৈরি করেছিল একটি সংগঠিত বিপ্লব, যে বিপ্লবের মধ্যেখান দিয়ে সেদিন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ কেঁপে উঠেছিল এবং প্রথম আন্দোলন হয়েছিল স্বাধীনতার 1855 সালে। 1855 সালে সেই আন্দোলনের পর থেকে শুরু হয় এবং ব্রিটিশ ভাবতে শুরু করে সাঁওতাল বিদ্রোহের এবং সাঁওতাল উপজাতি সম্পর্ক মানুষ সম্বন্ধে, যে তাদের একত্রিত শক্তি কিরকম ভাবে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে ভাবিয়ে তুলেছে। পরবর্তীকালে সিধু কানুর নেতৃত্বে এবং চাঁদের নেতৃত্বে 30,000 মানুষ পদযাত্রা করে সেদিন কলকাতা গিয়ে যাচ্ছিলেন এবং সেটাই ছিল সেই সময়কার ইতিহাসের প্রথম গণপদযাত্রা এবং সেই পদযাত্রার মধ্যেখানেই সেদিন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের নিউজ
সত্যের পাশে, সময়ের সাথে। ইন্ডাস নিউজের সময় এখন একটি ছোট্ট বিরতি। গ্রিন আসানসোল, ক্লিন আসানসোল। আপনাদের শহর আসানসোলকে রাখুন সবুজ ও সতেজ, আর থাকুন সুস্থ ও স্বাস্থ্যবান, কারণ হেলথ ইজ ওয়েলথ। शहर आपका अपना है, इसे साफ रखना हमारा दायित्व है। দিনের পর দিন পরিবেশ দূষণ বেড়ে যাচ্ছে। এর কারণ শুধুমাত্র আমরাই এবং আমাদের অভ্যাস, যার কারণে আমরা নানান রকম রোগে আক্রান্ত হচ্ছি। তাই আপনার আশেপাশের এলাকা পরিষ্কার রাখুন এবং থাকুন সুস্থ। आसनसोल नगर निगम द्वारा जनहित में जारी। पॉलिथीन सड़क के किनारे यहाँ वहाँ न फेंकें और अपने परिवेश को रखें स्वच्छ। যেখানে সেখানে নোংরা না ফেলে অতি অবশ্যই ডাস্টবিনের ব্যবহার করুন। धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक है। सिगरेट, गुटखा जैसे जानलेवा पदार्थ का सेवन न करें। संकल्प ले, ना धूम्रपान करेंगे और ना ही करने देंगे। মাত্র কয়েকটি পদক্ষেপ আপনার শরীরের জন্য, যার ফলে আপনি থাকতে পারেন চিরসুখী ও স্বাস্থ্যবান। তাহলে সবাই আসুন, মিলে জাগরিত হই এবং প্রচুর পরিমাণে গাছ লাগাই। গ্রিন আসানসোল, ক্লিন আসানসোল। ইন্ডাস নিউজ, সত্যের পাশে, সময়ের সাথে। ফিরে এলাম বিরতির পর। বুধবার আমরণ অনশনের দ্বিতীয় দিনেও কিছু আশ্বাস পাওয়া যায়নি, তাই এই অনশন চলবে, এমনই জানালেন রাজ্যের যুব সাধারণ সম্পাদক বিশ্বজিৎ চ্যাটার্জি। স্থানীয় বেকার যুবকদের কাজের স্বার্থে পিএইচই দপ্তরের সামনে আন্দোলন শুরু করেছে রাজ্য যুব তৃণমূলের সাধারণ সম্পাদক বিশ্বজিৎ চ্যাটার্জি। 16 নম্বর ওয়ার্ডের যুবকদের কাজে লাগানোর দাবি নিয়ে বিগত 3 দিন ধর্নার পর মঙ্গলবার সকাল থেকে আমরণ অনশনে বসেছেন বিশ্বজিৎ চ্যাটার্জি। যতদিন পর্যন্ত তাদের দাবি না মানা হবে ততদিন পর্যন্ত এই অনশন চলবে বলেই জানান বিশ্বজিৎ চ্যাটার্জি। এখনো পর্যন্ত তাদের কাছ থেকে এখন পর্যন্ত কোনো রকম আশ্বাস পাইনি, প্রতিশ্রুতি পাইনি। যাক ওরা ভাবছেন যে আমরা 3 দিন ধর্না করেছি, ওইরকম অনশন করবো, হয়তো উঠে যাব, কিন্তু অত সহজ তো নয়। আমরা একটা আন্দোলনে নেমেছি, শেষ দেখেই ছাড়ব। পদক্ষেপ এই ধর্না যতক্ষণ জীবন আছে, ধর্না আমরা এই অনশন আমরা চালাবো, তারপর দেখা যাক নেক্সট আমরা সিদ্ধান্ত নেব। স্থানীয় বেকার যুবকদের এই কন্ট্রাক্টর আন্ডারে ফার্স্ট প্রায়োরিটি দিয়ে করে তাদেরকে নিয়োগ করা, বাইরের থেকে যেটা লোক নিয়ে করে কাজ করানোগুলোকে বন্ধ করতে হবে। অবিলম্বে স্থানীয় বেকার যুবকদের নিয়োগ করতে হবে। আসতে চাইছে না ওনারা, বললাম যে ওনারা ভাবছেন যে আমরা ধর্না অনশন করে পরে উঠে যাব, বাড়ি চলে যাব। সেটা ওনাদের ভুল ধারণা। আমরা এতক্ষণ পর্যন্ত মহাত্মা গান্ধীর অনুসরণ করে, মমতা ব্যানার্জির আদর্শকে, নীতিকে মেনে এতক্ষণ ধর্না অনশন করছি। এরপর যখন সুভাষচন্দ্র বোসকে মনে করব, তখন আলাদা রকম আমাদের প্রোগ্রামটা হবে, তখন হয়ে যাবে। আপনার নাম আর পরিচয়? বিশ্বজিৎ চ্যাটার্জি, যুব তৃণমূলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক। ইন্ডাস নিউজ, সত্যের পাশে, সময়ের সাথে। নতুন বেতন চুক্তির দাবিতে বার্নপুরে শেলের ইস্কো কারখানার শ্রমিকের ধর্মঘট। এদিন নতুন বেতন চুক্তির দাবিতে বার্নপুর শেলের ইস্কো কারখানার ধর্মঘটে সামিল হয়েছে শ্রমিকরা। 5টি কেন্দ্রীয় শ্রমিক সংগঠনের নেতৃত্বে এই ধর্মঘট চলছে।
আপনার আজকে ছেড়ে দিন, আজকে যাবেন না। আজকে একটা সরকারতে देश में अभी इस्पात क्षेत्र में जो चुक्ति होने का था वो 53 महीना वो लोग ये चुक्ति को पीछे हटाया और सरकार ने जो कोशिश लिया है 6 दफ़ा इसका अंदर में सभी ट्रेड यूनियन को लेके उन लोग बातचीत किया, लेकिन कोई सुझाव नहीं आया। वो उनका कहना है कि हम मजदूर का जो मांग है, जो उसका हक का जो अधिकार वो देने के लिए सरकार तैयार नहीं। वो चाहते हैं कि हम थोड़ा बहुत देंगे और सरकार जो देंगे वही मान के मजदूर को जाना पड़ेगा। लेकिन अभी सभी ट्रेड यूनियन मजदूर लोग इकट्ठा हो गया। अभी हम कोई फ्लैग का बात नहीं कर रहा है, कोई ट्रेड यूनियन का बात नहीं है। मजदूर अभी चाहता है कि हमारा जो हक का जो मांग वो मांग तुम पूरा करो। और इसीलिए बोकारो, राउरकेला और बर्नपुर में अभी जो धर्मघट अभी हो रहा है, ये मजदूर का सक्सेस, मजदूर का इकाई के लिए वो कोशिश बहुत कर रहा है। सीआईएसएफ देके वो सारी गेट को खोला रखा है। वो कल रात में मजदूर को घुसाने का कोशिश किया है, लेकिन मैनेजमेंट मजदूर का इकाई तोड़ने के मॉर्निंग शिफ्ट में सिर्फ 9% मजदूर का अभी अटेंडेंस हो चुका है। ब्लास्ट फर्नेस अभी शट डाउन कर दिया मैनेजमेंट। वो दे आर फोर्स टू डू इट। मैनेजमेंट इसको फोर्स में मजदूर अटेंडेंस नहीं दिया, इसलिए वो ब्लास्ट फर्नेस को वो शट डाउन किया। और शांतिपूर्वक ये धर्मघट चल रहा है, इसमें कोई अशांति का बात नहीं। मजदूर के पास अपील करके सभी मजदूर लोग ये धर्मघट को सक्सेसफुल किया है। यहाँ कोई पॉलिटिकल कलर नहीं है। ट्रेड यूनियन का अंदर में जो ट्रेड यूनियन इकट्ठा करके अभी इकाई में आ चुका है, उन्होंने मिल के ये मजदूर का इकाई बना के ये धर्मघट को सफल किया। নিউজ সত্যের পাশে সময়ের সাথে। ইন্ডাস নিউজের সময় এখন একটি ছোট্ট বিরতি। গ্রিন আসানসোল, ক্লিন আসানসোল। আপনাদের শহর আসানসোলকে রাখুন সবুজ ও সতেজ, আর থাকুন সুস্থ ও স্বাস্থ্যবান, কারণ হেলথ ইজ ওয়েলথ। शहर आपका अपना है, इसे साफ रखना हमारा दायित्व है। দিনের পর দিন পরিবেশ দূষণ বেড়ে যাচ্ছে। এর কারণ শুধুমাত্র আমরাই এবং আমাদের অভ্যাস, যার কারণে আমরা নানান রকম রোগে আক্রান্ত হচ্ছি। তাই আপনার আশেপাশের এলাকা পরিষ্কার রাখুন এবং থাকুন সুস্থ। आसनसोल नगर निगम द्वारा जनहित में जारी। पॉलिथीन सड़क के किनारे यहाँ वहाँ न फेंकें और अपने परिवेश को रखें स्वच्छ।
যেখানে সেখানে নোংরা না ফেলে অতি অবশ্যই ডাস্টবিনের ব্যবহার করুন। धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक है। सिगरेट, गुटखा जैसे जानलेवा पदार्थ का सेवन ना करें। संकल्प लें, ना धूम्रपान करेंगे और ना ही करने देंगे। মাত্র কয়েকটি পদক্ষেপ আপনার শরীরের জন্য, যার ফলে আপনি থাকতে পারেন চিরসুখী ও স্বাস্থ্যবান। তাহলে সবাই আসুন, মিলে জাগরিত হই এবং প্রচুর পরিমাণে গাছ লাগাই। গ্রিন আসানসোল, ক্লিন আসানসোল। নিউজ, সত্যের পাশে, সময়ের সাথে। ফিরে এলাম বিরতির পর। বুধবার খালসা সেন্টার গুরুদুয়ারা প্রবন্ধক কমিটি ও ঝুপডাঙ্গার প্রবন্ধক কমিটির পক্ষ থেকে একটি সাংবাদিক বৈঠক করা হয়। এদিন এই সাংবাদিক বৈঠকে মুখ্য রূপে উপস্থিত ছিলেন ঝুপডাঙ্গার গুরুদুয়ারা প্রবন্ধক কমিটির সেক্রেটারি হরপাল সিং। এদিন এই সাংবাদিক বৈঠকে মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল শিখ সম্প্রদায়ের মহিলাদের জোর করে যে ধর্ম প্রবর্তন করা হয় তারই প্রতিবাদ জানানো। এই বিষয়ে হরপাল সিং কি বলেছেন আমরা শুনে নেব। आज बड़े दुखी हृदय से हमें आपको बताना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में जो वहाँ के शरारती लोगों के तरफ से ज़बरदस्ती कम उम्र की बच्चियों का धर्म परिवर्तन करके जिसको लव जिहाद का नाम भी दिया जा रहा है, हम आपको बताना चाहते हैं कि अगर लव जिहाद ही हो तो कोई लड़की का अगर जितना भी दिमाग वाश किया जाए, लेकिन वो अपनी हम उम्र के साथ ही मैरिज करेगी। यहाँ उनसे डबल उम्र का व्यक्ति है जिसके साथ में ज़बरदस्ती निकाह पढ़ा जा रहा है, और इसका पूरे सिख समाज ने, यहाँ तक कि हमारा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दिल्ली ने पुरजोर विरोध किया। हमारे प्रेसिडेंट साहब सिरसा जी वहाँ पहुँचने के बाद में एक बच्ची को तो छुड़वाया गया है, लेकिन एक बच्ची अभी भी उन लोगों के कब्जे में है, शरारती लोगों के। मैं पूरे देश की सरकार को ये कहना चाहता हूँ कि हम लोग शांति प्रिय लोग हैं, हम लोग देश के कानून को मानने वाले लोग हैं, हम लोग कानून को अपने हाथ में नहीं लेते। पर ये जब ये चीज़ हो जाती है तो ये हमारे सिख कौम ने इस मुल्क के लिए बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ की हैं। मुल्क के लिए, जब मुल्क के लिए कुर्बानियाँ की हैं तो अपने पर पड़ने से भी हम लोग कुर्बानी करने में पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि हमारे देश की एक व्यवस्था है, राज में वहाँ भी राज है, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है जिसमें हमारे बहुत प्रिय प्रधानमंत्री जी हैं। इनको हम आपके माध्यम से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि इस पर जल्दी से जल्दी ऐसी चीज़ों पर रोक लगाया जाए, ताकि सिख कौम जो पूरे देश के साथ में कंधे से कंधा मिला के इस कोरोना काल में पूरी सिख जगत के लोगों ने हर जगह अपनी क्षमता के हिसाब से ज़्यादा ही काम किया है, लोक भलाई का, देश की सेवा की है, लोगों की सेवा की है। और यहाँ तक कि जम्मू कश्मीर की कुछ स्टूडेंट बच्चियाँ जो दिल्ली में और जगह पर फंसी थी, उनको अपने खर्चे पर उनके घर पहुँचाया गया। जब हम लोग अपनी किसी और की, आपकी बच्ची को अपनी बच्ची समझ के आपके घर तक पहुँचा रहे हैं, तो आप भी इस तरह का रवैया करिए। ये जो हमारा पूरे भारत में भाईचारा मजबूत है, इसको इस तरह की शरारती लोगों के चलते ये भाईचारे का नुकसान होता है। और हम गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ध्रुवडंगा, खालसा सेंटर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और तख्त श्री हरमंदिर जी पटना साहब के बोर्ड मेंबर होने के नाते हम इस बात के ऊपर चिंता जाहिर करते हैं सिखों की, और हम आपके माध्यम से सरकार को बताना चाहते हैं कि आप इस पर थोड़ी सी भी ढील मत दें। इस पर पूरा जो आपका फ़र्ज बनता है पूरी सख्ती से नजिठें इन लोगों के साथ में, ताकि आने वाला समय में कोई भी ऐसा शरारती व्यक्ति, कोई भी ऐसी शरारती ऑर्गेनाइजेशन जो बाहर पाकिस्तान के एजेंसियों के हत्थे चढ़ के हमारे देश में इस तरह का माहौल पैदा करना चाहता है, वो ना कर पाए। उसके बाद एक और सबसे बड़ा जो मुद्दा है सिखों का,
कि पंजाब में और पंजाब के बाहर हम आपके माध्यम से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटियों को ये बेनती करना चाहते हैं कि जहाँ जहाँ भी गुरु साहब हैं, गुरुद्वारे हैं, वहाँ पर आप एक तो सेवादार ऐसे रखिए जो कभी भी गुरुद्वारा सूना ना हो और किसी भी शरारती व्यक्ति को चांस ना मिले कोई शरारत करने का। हम बहुत दुखी हृदय से कहना चाहते हैं कि बहुत जगह गुरु ग्रंथ साहिब जी का अपमान किया जा रहा है जो सिख बर्दाश्त नहीं कर सकता और बहुत दुखी हैं इस बात को लेकर हम लोग। लेकिन हम लोग सबसे पहले जो अपना हम लोगों का फ़र्ज है सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटियों का, उनको हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि आप इसमें रत्ती भर भी ढील ना दें। आप जहां इतना खर्च करते हैं, हम लोग लोगों के लिए खर्च करते हैं, हम लोग दूसरे व्यक्तियों के लिए खर्च करते हैं, तो साहब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की सुरक्षा में भी खर्च करें। सीसीटीवी कैमरे लगाएं, उसके बाद 2 व्यक्ति 3 व्यक्ति हमेशा गुरुद्वारे में रहें ताकि कोई भी शरारती अंसर इस तरह का हिया ना कर पाए। हम सभी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटियों, हमारी जितने साथ में हमारे साथी बैठे हैं, उन सब के तरफ से हम आपको ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि इन पर सरकार जल्दी से जल्दी रोक लगाए और ज़्यादा सिख जगत को दुखी ना करे। নিউজ সত্যের পাশে সময়ের সাথে। আসানসোল পৌর নিগমের পক্ষ থেকে কালীপাহাড়ি স্থিত সিধু কানু মুর্মু বাস স্ট্যান্ডে হুল দিবস পালন করা হলো। এদিন এই উপলক্ষে আসানসোল পৌর নিগমের প্রশাসনিক বোর্ডের সদস্য পূর্ণশশী রায় সিধু কানু মূর্তিতে মাল্যদান করেন। এছাড়াও এই উপলক্ষে এলাকার বিভিন্ন বিশিষ্ট ব্যক্তিরাও উপস্থিত ছিলেন। সারা ভারতবর্ষ জুড়ে হুল দিবস পালন হচ্ছে। আমাদের আসানসোল পৌর নিগমের SB/SC বাস স্ট্যান্ডেও আমরা সিধু কানুর মূর্তিতে মাল্যদান এবং আজকে এই উপলক্ষে অনেক কর্মসূচি রয়েছে, নাচ গান সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আজকে আমরা এখানে করছি এবং একটা বার্তা দিতে চাইছি। বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলার মামাটি মানুষের আশীর্বাদ পাওয়ার পর সারা পশ্চিমবাংলা জুড়ে আদিবাসীদের জন্য যে উন্নয়ন করেছে, জন্য আমরা আজকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এবং যারা আদিবাসী রয়েছেন আমার ভাই বোনেরা তাদের আমরা ধন্যবাদ। নিউজ সত্যের পাশে সময়ের সাথে। ইন্ডাস নিউজের সময় এখন একটি ছোট্ট বিরতি। গ্রিন আসানসোল, ক্লিন আসানসোল। আপনাদের শহর আসানসোলকে রাখুন সবুজ ও সতেজ আর থাকুন সুস্থ ও স্বাস্থ্যবান, কারণ হেলথ ইজ ওয়েলথ। शहर आपका अपना है, इसे साफ रखना हमारा दायित्व है। দিনের পর দিন পরিবেশ দূষণ বেড়ে যাচ্ছে। এর কারণ শুধুমাত্র আমরাই এবং আমাদের অভ্যাস, যার কারণে আমরা নানান রকম রোগে আক্রান্ত হচ্ছি। তাই আপনার আশেপাশের এলাকা পরিষ্কার রাখুন এবং থাকুন সুস্থ। आसुसोल नगर निगम द्वारा जनहित में जारी। पॉलिथीन सड़क के किनारे यहाँ वहाँ न फेंकें और अपने परिवेश को रखें स्वच्छ। যেখানে সেখানে নোংরা না ফেলে অতি অবশ্যই ডাস্টবিনের ব্যবহার করুন। धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक है। सिगरेट, गुटखा जैसे जानलेवा पदार्थ का सेवन ना करें। संकल्प लें, ना धूम्रपान करेंगे और ना ही करने देंगे। মাত্র কয়েকটি পদক্ষেপ আপনার শরীরের জন্য, যার ফলে আপনি থাকতে পারেন চিরসুখী ও স্বাস্থ্যবান। তাহলে সবাই আসুন, মিলে জাগরিত হই এবং প্রচুর পরিমাণে গাছ লাগাই। গ্রিন আসানসোল, ক্লিন আসানসোল। নিউজ
সত্যের পাশে সময়ের সাথে। ফিরে এলাম বিরতির পর। বুধবার AIMIM এর পক্ষ থেকে একটি সাংবাদিক বৈঠক করা হয়। এদিন আসানসোল সিটি বাস স্ট্যান্ডের সামনে এক হোটেলে দুজন মিমের যোগদান করলো। এদিন মিমের পশ্চিম বর্ধমান জেলা সভাপতি দানিশ আজিজের উপস্থিতিতে এই যোগদান করানো হয়েছে। এই বিষয়ে মিমের পশ্চিম বর্ধমান জেলা সভাপতি दानिश আজিজ কি বলেছেন আমরা শুনে নেব। तो उम्मीद करते हैं एजाज अहमद भाई के साथ आज जो लोग भी इनके साथ हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं, आने वाले दिन में ये बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट होगा। मैं क्यों कह रहा हूँ कि ये आसनसोल नॉर्थ ब्लॉक 2 से रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि आज तक मेरा मानना है, मेरे इनसे जितनी भी बात हुई है पर्सनली, आज तक एजाज अहमद भाई के मुंह से सिर्फ एक ही बात निकला है, दानिश भाई बहुत करके देख लिया, अब तक सिर्फ और सिर्फ यूज़ हो रहे हैं हम लोग। तो अब यूज़ नहीं होना है, कम से कम अपने लोगों के लिए, मेरे बाद जो जनरेशन आएगी उनके लिए कुछ हम सही करके जाएं, ताकि आने वाला दौर पे रेल पार वंचित ना रहे, आसनसोल नॉर्थ ब्लॉक वंचित ना रहे, नॉर्थ असेंबली वंचित ना रहे। देखिए ये तो सवाल हो गया ऐसा कि कौन यूज़ कर रहा था, ये नाम तो मैं नहीं बता पाऊंगा कौन यूज़ कर रहा था। भाई मैं उस दौर का बात कर रहा हूँ कि सन 2011 7 मई को इलेक्शन हुआ था पहली बार, गठबंधन की सरकार थी, हम लोग कांग्रेस करते थे उस दौर में, तो गठबंधन की सरकार हुई, हम लोगों ने मेहनत किया और टीएमसी सरकार पहली बार बंगाल में आई, सत्ता बदला, उस वक्त कम्युनिस्ट का हुकूमत हुआ करता था और उस वक्त से हम लोग मेहनत कर रहे हैं। मतलब हम लोग को चाहत था कि बंगाल बदले, अपना इलाका बदले। 3 बार एमएलए का पीरियड हो चुका है, माइनॉरिटीज़ ने वोट दिया है। अगर पहले भी हम खाली हाथ थे और आज भी खाली हाथ है तो अफसोस तो होगा भाई। आपके एरिया से आपको सरकार से क्या क्या डिमांड है जो अभी तक पूरा नहीं हुआ? देखिए डिमांड कुछ बड़ा नहीं है, इलाका में गरीबी तब ख़त्म होता है जब वहाँ पे एजुकेशन आता है, वहाँ पे वहाँ के नौजवानों को नौकरी दी जाती है। ऐसा कुछ तो मेरे इलाका में, मैं 15-20 साल के अंदर में, ये हुकूमत लगभग तीसरा पीरियड हो गया है, पहले भी 20 साल पहले भी देखा था, नहीं था, आज भी नहीं है। तो हमारे नौजवानों को या हमारे घरों में 1 केजी चावल 1 केजी आलू नहीं चाहिए, आप हमें नौकरी दो, ये काम हम खुद कर लेंगे। हुकूमत तो कह रही है कि हम तो रेल पार में नजरुल यूनिवर्सिटी बना दिया है, और कितना एजुकेशन दे। सर बात ऐसा है ना कि आपने भी देखा, आप भी रेल पार से बिलोंग करते हैं और मैं भी रेल पार से बिलोंग करता हूँ। हमारी बच्चियाँ आज भी कॉलेज करने के लिए BSK कॉलेज जाया करती है। उर्दू कॉलेज का डिमांड हुआ करता था, ये गलत डिमांड था, कुछ लोग चापलूसी करके और पूरा गेम को घुमा घुमा करके कॉलेज भी नहीं बनने दिया। कॉलेज उर्दू के नाम पे नहीं, हमें कॉलेज चाहिए जो हमारे रेल पार में आप दिखलाते कि 50 से 55 कॉलेज दिया है बंगाल के अंदर में मामाटी मानस की सरकार। एक कॉलेज हमें मेहरबानी करके हाथ जोड़ के बोलता हूँ कि एक कॉलेज रेल पार में भी दे दिए, हमारी बच्चे और बच्चियाँ सुबह में 6:30 बजे ट्रेन पकड़ के झारखंड नहीं जाना पड़े, ये गुर्बती नजर आता है। अच्छा दानिश साहब, ये कॉर्पोरेशन इलेक्शन की बात है, फैसला और फासला दोनों बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी जी का होता है। ये इस टॉपिक पे मैं आपको अब तक कुछ नहीं बोल पाऊंगा जब तक हमारी बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी सर के वहाँ से कुछ भी इंडिकेशन या कुछ भी रिपोर्ट नहीं आएगा। मैं आपको कोई भी इस टॉपिक पे नहीं बता सकता, लेकिन हाँ कोशिश है, अपनी कोशिश है, अपनी संगठन बढ़ रही है, अपनी संगठन बढ़ रही है पूरे पश्चिम बर्धमान में। आपको पता देख ही रहे होंगे आप, रिपीटेडली हम प्रोग्राम कर रहे हैं, लोगों तक जा रहे हैं। तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके हम लोगों तक पहुँच सकें और लोगों के लिए कर सकें। उसी उद्देश्य को लेकर अगर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने हमें उस काबिल समझा और हमारे पश्चिम बर्धमान जिले के में अपना कैंडिडेट देने का अगर सोचा, तो फिर इंशाल्लाह वो एक अच्छा पैमाना पे कैंडिडेट देंगे और बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी जी के नेतृत्व में देंगे। इसलिए कि जब तक अपने आप लोग एडमिनिस्ट्रेशन इत्तेहादुल मुस्लिमीन और मेनली पश्चिम बर्धमान जिले में आज जो उनका ये एक्टिविटीज़ चल रहा है, उनसे इंस्पिरेशन होकर मैं उससे आप लोगों के माध्यम से, जो लोग ये बोलते हैं कि हम बी टीम है, एटलीस्ट उनको बोलिए कि पहले आप खुद ग्राउंड लेवल पे आके काम करें। हम बी टीम है, सी टीम है, वाई टीम है, वो अलग बात है। आप पहले खुद आके काम करें। हम अगर बी टीम होकर काम कर रहे हैं तो आप सी टीम होकर काम कर लीजिए, पहले काम कीजिए, उसके बाद BYZ बात करेंगे। और बात रही हमारी
पॉलिटिकल करियर की या हमारे टीम की पॉलिटिकल करियर की, तो देखिए हमारी पॉलिटिकल करियर कुछ नहीं है, हमें पॉलिटिकल करियर नहीं चाहिए, बस लोगों का भला होना चाहिए। हमारी टीम का यही उद्देश्य है, पश्चिम बर्दवान में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पूरे घर घर तक पहुँचे, लोगों तक पहुँचे। एटलीस्ट आप लोगों के माध्यम से अभी तो सब जान ही रहे हैं कि हम कितने एक्टिविटी से हमारी टीम पूरा काम कर रही है, पूरे जिले में काम कर रही है। आप रानीगंज से शुरू करके डीसरगढ़, बढ़ाकर कुल्टी सब तक। तो ये हमारी बेहतर कोशिश है, हम कर रहे हैं और इंशाल्लाह आने वाले दिन में भी ये करेंगे। নিউজ সত্যের পাশে সময়ের সাথে। আজকের ইন্ডাস্ট্রি নিউজ এই পর্যন্তই, আবার দেখা হবে ঠিক একই সময়ে একই চ্যানেলে। নমস্কার।